महाप्रभु दर्शन आपण माने करिवे गला बेले 22 पाहाचर ई कलामुनि पत्थर ऊपर के छिड़ा है संगे संगे तर तर ही पळेबेनी ई पत्थर ऊपर के छिड़ा हबे जो छोटिया कलामुनि पत्थरटा पड़िछि गले देखिबो कहानी के गप कहि के जाउ जहा कहूछि लिखि के रख 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचर पड़िछि ए पत्थर मोर बापा माने समस्त गले ए पत्थर टिके छिड़ा हबो छिड़ा हे कि दी हाथ देखिबो देखिबो नीलचक्र पतित बाबन बाना आपण को मुंड सीधा देखाइबो पूरा मुंड सीधा देखाइबो हैला मा माने बुझि बुझ त पूरा मुंड सीधा पूरा देखाइबो सेठी दी हाथ देखि जगन्नाथ को कहिबो प्रभु तेलल संसार भितरे केते बेले कोन पाप करि दैछि प्रभु ठाकुरे तेलल संसार भितरे पेट पाई केते बेले सत मिछ कहि दैछि प्रभु केते बेले काहा को ठकी दैछि प्रभु मो जीवन रे केते बेले कोन पाप होई दैछि प्रभु ठाकुरे मोर सबतक पाप को क्षमा करिवो ए सबतक पाप को ए पत्थर रे छड़ी के जाउ मोर भाई माने बापा माने जगन्नाथ को एतिकी मुंडिया मारी के मंदिर भीतर बुलिबो जगन्नाथ दर्शन करिवो महाप्रसाद सेवन करिवो मने रखंतु मोर बापा माने मा माने जेते बेले महाप्रभु को दर्शन सारी महाप्रसाद सेवन करी आनंद बदन को फेरिबो पुनी 22 पाहाचरे आउ से पत्थर को छुईबनी जदि छुईबो ताले सबतक पाप पुनी घर को धरि के आसीबो बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान तते डाकी डाकी मोर तते डाकी डाकी मोर तते डाकी डाकी मोर बिया मुनिला रे अभया बला करता पड़िया तोरा पड़िला रे अभया बला ये करत जगन्नाथ पाखे बसला हरि बोल हल भी दब सेमती खाली रे बस आम जगन्नाथ से पूरा दी हाथ टेकिक अच्छा भक्त मुझे हाथ तलू को पकेबी ना प्रभु कौन ना मुझे सब दबा को बस तू कि मोटू नहीं पार आम जगन्नाथ सब दबा को बस आज्ञा आम कि नहीं पारे मोर भाई माने बापा माने माँ माने समस्त के जगन्नाथ भी सब हाथ खोलुथो ना तते डाकी डाकी मोर खेला बुडिला रे अबोढा बाला तते डाकी डाकी मोर खेला बुडिला रे अबोढा बाला हटिया ठाकुर को पाई मगर हटिया ठाकुर को पाई मगर लपतर रे ताबदिला रे अबोढा बाला तते डाकी डाकी मोर खेला बुडिला रे अबोढा बाला तोर दाता पड़िया जरा पड़िला रे अबोढा बाला जय जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर को गले 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचरे एक कलामुनि पत्थर को दर्शन करियो जाना होची आज्ञा जमशिला आसतु जिबा द्वितीय शिला पत्थर को दर्शन करिया सर मोबाइल में बोली और भाई माने बापा माने मां माने कोटि कैवल्य नाथ जगन्नाथ को दर्शन सारी माझे बूस आमे सीधा सलक घर को पळे आउछे नाही जगन्नाथ श्री मंदिर रु टिके चाली चाली स्वर्ग द्वार आडी की जिबे चाली चाली टिके स्वर्ग द्वार आडी की जिबे देखिए ये स्वर्ग द्वार निकट रे गोटे मठ पड़िबो जा जा होची बाउई मठ को मठ रीड बाउडी को मठ पड़िबो मा माने जगन्नाथ मंदिर रु
ହଉ 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 ପାଟି କରନି ମା ମାନେ ପାଠ নীল চক্রে দেখ এই বাউলি মঠ নিকটରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେଠି ଗଲେ ପଚାରିବେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପ ମଠ ନାଁ ହେଲା ବାଉଳି ମଠ ମଣ୍ଡପ ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପ এই বাউলি মঠ আর উগ্রেশ্বর মণ্ডপ নিকটরে গোটে বিরাট বড় কলামুনি পথর পড়িছি মোর মা মানে বাপা মানে যেতবে জগন্নাথ মহাপ্রভুଙ୍କୁ দর্শন କରିବାକୁ ଯିବ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଜନ୍ମଶିଳା ପଡିଛି ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ କିଲେ বাইশি পাহাচର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳାମୁନି ପଥର ପଡିଛି ଜାନା ଜନ୍ମଶିଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଗଲା ବେଳେ ଦି ହାତ ଦେଖିକିରି ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାଉଳି ମଠ এই বাউলি মঠ নিকটরে গোটিଏ মণ্ডপ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଏ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଜା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ଜଗିଛନ୍ତି କହିଲେ ରେ ଜୁଇଁ ପୁଅ ତମେ ତ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲ ଏ ବୋଝରେ କଣ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଉଛ ବସୁଦେବ କହିଲେ ବାପା ପାଟି କରନି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ନା ବାପା ପାଟି କରନି କଂସର ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି କଂସର ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବେ ବୋଲି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ହେଲେ ବସୁଦେବ ତମେ ମିଛ କହୁଛ ମୋ ପୁଅ ମୋର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ହଉ ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତମକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବିନି ମୋର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୋର କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଯେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମତେ ଲେଖିଲେ ତୁ ଯଦି ଅଟୁ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖା ତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର जगन्नाथ भगवान की महाप्रभु शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह दर्शन देले उग्रेश्वर कहले अजा मत दर्शन कर मु देवकी गर्भरे जन्म होईची सुन अपेक्षा कर मु गोपपुर मो लीलाखेला करिक आउची तुमको आसिले मथुरा राजा करिबी कंसराम मारिबी ସେଇଠି ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବିନି ନା ଅଜା ଶୁଣ ତମେ କଳି ଯୁଗରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରହିବ କହିଲେ ଦେଖି ଭାଇମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ପରୁ ନାୟକ से मध्य महाप्रसाद सेवन करने 100 टका देखछन खुशी है हरिबल बोल आसी कर भाई माने बापा माने सेठी नंदलाल कृष्ण करके भगवान को कहछन प्रभु मु कोना आपन दर्शन पाइबिनी दिबो ना ए जुगरे न आउ
କାଲି କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ ଦେବତା, ସମୁଦ୍ର ଦେବତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଜେ କରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଇକି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଅଜା ଭଲ ଅଛ? ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ମଠ ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ବାଉଳି ମଠ, এই ବାଉଳି ମଠ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ତାର ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପ। এই ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କଳାକୃତି ପଥର ପଡିଥିଲେ ପିଲେ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ, এই ଶିଳା ପଥର ନିକଟକୁ କିଏ ଯିବ ମୋ ମା ମାନେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ଦବ। ଯଦି ମୋ ବାପା ମାନେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇଥିବ ଭଲ କଥା, ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ମାନେ ଗାମୁଛା ପକଉନେ। ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବା, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଶିଳା ପଥର ପାଖକୁ ଯିବ, ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାକ ଯିବ, ଗଲେ ଭଲ। ଏ ଶିଳା ପଥର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସପ୍ତ ପୁରୁଷ, ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାଇକି କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଗାଡି ମଟର ହେଇଗଲାଣି। ଏଇନେ ବସିଲେ 9ଟା ବେଳକୁ ପପୁ ଭାଇ ଗାଡିରେ, ଭୋରୁ ଭୋରୁ କୋଉଠି ପୁରୀରେ। ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଏତେ ଗାଡି ମଟର ଥିଲା କି ଦେଲେ? ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କାନ୍ଧରେ ଚାଉଳ ଚୁଡା ସବୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉଠି ରାତି ହବ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଖାଇବେ, ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ସବୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲେ? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆମର ତୀର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ସେଇଥିରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମତେ ଲେଖିଲେ ବାପା, କଣ ନା ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଜୀବିକି କାରଣେ। କୋଉ ଶିଳା ମହାନ ରହିଲା? ଜମଶିଳା। ଜମଶିଳା। ଆଉ ବାଉଳି ମଠ ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ କଳାମୁକୁନି ପଥର ପଡିଛି। ମୋ ମା ମାନେ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଦବ, ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯିବ, ଗଲେ ଟିକେ ସେ ଶିଳା ପଥରରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସେଇଠି ତମ ପିତୃପୁରୁଷ, ସପ୍ତପୁରୁଷ ମାନେ ତମକୁ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି। କୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ, କୋଉଦିନ ମୋ ବୋହୂ ଆସିବ, କୋଉଦିନ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିବେ, କୋଉଦିନ ମୋ ଭଣଜା ଭଣଜା ବୋହୂ ଆସିବେ, କୋଉଦିନ ମୋ ପୁତ୍ରା ପୁତ୍ରା ବୋହୂ ଆସିବେ, କୋଉଦିନ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସିବେ। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ନିବେଦନ କରିକି ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଏବିଲେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ମନୋଜ ଯୋଉଠିକି ଯିବୁ ଟିକେ 4ଟା ଶିଳା ପଥର କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। विश्व ब्रह्मांड मालिक आम महाप्रभु। अरे आमे उड़िया, आमे केही नुहे भद्रिकिया, वासुदेवपुरिया, धामरागरिया, केही नुहे बालेश्वरिया, केही नुहे कोरापुटिया, सोनुपुरिया, फुलबाड़िया, नयागड़िया, कटिकिया, भुवनेश्वरिया, खंडागड़िया, पुरिया, केही नुहे जाजपुरिया, केही नुहे आमे कटिकिया, सम्बलपुरिया, पारादीपिया, जेतो कोड़िया आमे खानपी तुलसी, आमे समस्ते जगन्नाथिया, बोलिए जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान। और मां माने बापा माने
गीत सिना टी पद पद गाइले हम ना ये वर्ष प्रवचन शुणु ओडिशार जन सुनाम धन्य कंठशिल्पी ओडिशार घरे घरे परिचित श्री केशव महाराणा तमिल जोरदार ताली हो और मां माने बापा माने गले शिला पत्थर टिके मुंडे रे ओढला देकी मुंडिया मारिबो जेमिति आपन को कपाल पत्थर लागिबो हम जगत बंधु जगन्नाथ महाप्रभु आपण मानकर सप्त पुरुष को पितृ पुरुष को महाप्रभु उद्धार करि देबे वैकुंठ प्राप्ति करि देबे स्वर्ग प्राप्ति करि देबे बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान से गान गाई बोलिए जय जगन्नाथ भगवान की महाप्रभु कोटि कविल नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु पैसा पहाचरे जन्मशिला स्वर्गद्वार निकटरे उग्रेशन मंडपरे रही पितृशिला गला दर्शन करिले आसंत जानी तृतीय शिला मोर भाई माने बापा माने महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर को जते दर्शन करिया को जिवे आज आपण मानकर पवित्र गाँ रे एडे बड़ मंदिर बहुत सुंदर है मंदिर मु जाइथि दर्शन करिया पे बहुत धन्यवाद देवी कमिटर भाई माने आसिक पहुंचली भारी स्नेह श्रद्धा गोटे रूम के देथिले आज्ञा विश्राम करंतु संगे संगे भाई माने जाई चाहा जळका सब देइति आसले ए भाई ना आमे टिके तगतना पुष्करिणी वो पुष्करिणी से तगतना पुष्करिणी मामा ने तो कथा हिसाब से प्रवचन करिया